Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina waro quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-hidir abil abbas wal ya'mi malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tisatil ladzina balagutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabil ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil aziz Kiai Haji Bisri Mustafa Ar-Rambani wa ila hadrati al-musahihina wal mutafattisina hadzal kitab al-alamal hafidz Kiai Arwani Amin wa ila hadrati al-alamah Kiai Abu Umar wa ila hadrati al-mukarramul hafidz Kiai Hisam wa ila hadratil adibul hafidz Kiai Sa'roni Ahmadi qaddasallahu sirahum wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Husain wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqin alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa ila ruhi khususan
wa ila ruhi khususon summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardo ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukita min biharakati da'wati wa tarbiyati awliya utisah warzuqna kamalatibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi Mu'allimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Utisah, majelis wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka Hilaqul Zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab Al-Ibris, li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabur, dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri,
serta kita telaah bersama-sama hingga sampailah kini pada surat Al-Mursalat juz 9 ayat 1 dan seterusnya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan ulang karena minggu yang lalu telah kita baca alibrisnya. Saya bacakan ulang, kemudian nanti kita baca, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Fal asifati asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati zikra. Usran aw nuzra. Innama tu'aduna lawaqi. Fa idzan nujumu tumisat. Wa idzas samaa'u furijat. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ujilat. Li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Shadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa.
fal'asifati asfa wan nasyirati nasra wal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran au nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yaumin ujilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukazzibin Sadaqallahul azim. Langsung saja mari kita artikan lafaz demi lafaz. Wal mursalati, demi malaikat-malaikat yang diutus urfan secara berturut-turut fal asifati dan malaikat-malaikat yang terbang asfan dengan kencangnya wan nasyirati dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan nasron dengan seluas-luasnya fal fariqati dan membedakan antara hak dan batil farqon dengan sejelas-jelasnya fal mulkiyati dan malaikat-malaikat yang menyampaikan zikron peringatan atau wahyu nuzron untuk menolak alasan-alasan au nuzron atau memberi peringatan innama sesungguhnya apa tu'aduna yang dijanjikan lawaqi'un pasti terjadi faida maka apabila an-nujumu bintang-bintang tumisat telah dihapuskan wa idza dan apabila as-sama'u langit furijat telah dibelah wa idza dan apabila al-jibalu gunung-gunung nusifat telah dihancurkan
menjadi debu. Wa iza dan apabila ar-rusulu rasul-rasul uqtitat telah ditetapkan waktu mereka li ayyi yaumin sampai hari apakah ujilat ditangguhkan liyaumil fasli sampai hari keputusan. Wama adraka dan tahukah kamu ma yaumul fasli apakah hari keputusan itu? Wailun kecelakaan yang besar yauma izin pada hari itu lil mukazzibina bagi orang-orang yang mendustakan atau berbohong. Alam nuhlika bukankah kami telah membinasakan al-awwalina orang-orang yang dahulu, summa kemudian nutbi'uhum kami iringkan azab kami terhadap mereka al-akhirina mengazab orang-orang yang akhir. Kadzalika demikian itu naf'alu kami perbuat bil mujrimina terhadap orang-orang yang berdusta. Wailun kecelakaan besar yauma izin pada hari itu lil mukazzibina bagi orang-orang yang mendustakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita. Firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Mursalat, juz 29, ayat 1 sampai dengan ayat 19, yang di dalam kitab Al-Ibrisnya telah kita bacakan pada minggu yang lalu. Yang baru saja kita baca bersama ayat 1 sampai 19 dan telah kita ketahui maknanya lafadz demi lafadz. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia
tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diopeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga akhirat. Amin ya robbal alamin.